ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे जो मिराकल आयुर्वेद को शेयर करूची ए आपनकर टाइमिंग्स को 4 गुणा पर्यंत बढ़ाई दबो। अर्थात जदि आपण सही समय 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत रही पारथांती तेबे आपनकर संपर्क 8 ରୁ 12 मिनिट पर्यंत वर्धित होबो। फलत आपनकर पार्टनर आपन ऊपर गभीर संतुष्टि प्रकाश करेंगे और यार क्रमागत व्यवहार में आपनकर टाइमिंग्स एभली बढ़ी बढ़ी जीव जद्वारा कि आपनक संपर्कर उन्नततम सोपान को उन्नीत होबे। आपनकर पार्टनर टी आपन ऊपर से गभीर भाव में संतुष्टि हुई रहिबे। आपनकर एही मिराकल आयुर्वेद को व्यवहार करबा जो भाव में सुलभ से भाव में व्ययहीन अटे। एभली कौन सामग्री एठारे उपस्थापन करा जाउनी जहाकु आपण माने प्राप्त करि परिबे नाही। आपण माने ए समस्त सामग्री को निजर आखपाखु खूब सहज संग्रह करेंगे और कौन मूल्य आपको विशेष दवाई पड़ो ना। यही सामग्री गुड़िक आम प्रतिष्ठान द्वारा बहुबार परीक्षित जो मैंने संपूर्ण जीरो अवस्था थे आम प्रतिष्ठान द्वारा से यही उपाय चिकित्सा रात रात हिरो बन दि जाइए। अर्थात जो मैंने ए क्षेत्र में संपूर्ण पारंगमहीन थे से बर्तमान एक सुंदर दाम्पत्य जीवन को अतिवाहित करुँचे। आप भिडियो को शेष पर्यंत देखु जो मिराकल आयुर्वेद कथा एठारे मु उपस्थापन करुच्ची एक आपण विश्वास सहकारे व्यवहार करंतु। जो लज्जाकर स्थिति अपमानजनित स्थिति आपण माने अछंती आपनकर पार्टनर आपन ऊपर गभीर असंतुष्ट होइके अछंती आपनकर दाम्पत्य जीवन छारखार अवस्था को आसीछि देखिबे समस्त क्षेत्र आपण माने निवृत्त हेबे आपनकर जीवनटी हर्ष उल्लास रे बीतिया पे लागि। एई क्षुद्र भिडियो मु आपण मानकर कल्याणार्थ शेयर करूछि। भिडियो को ध्यान सहकार देखंतु। एई मिराकल आयुर्वेद जाकी बहु पुरातन बहु प्रसिद्ध एवं बहुबार परीक्षित याकू जनसमाजर कल्याण निमंते क्षुद्र भिडियो मु शेयर करूछि। एबे एही मिराकल आयुर्वेद उपस्थापन करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करिसंती एवं एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची तबे चैनल करे थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु जेभली कि आमे जतन मध्ये आपण मानक सेवारे एही तंत्रमंत्र भिडियो किंबा स्वास्थ्य भित्तिक भिडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदा देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा मिराकल आयुर्वेद जाकी आपण मानकु रात राती जीरो रु हीरो बनै देबो। जदि आपण संपर्क समय 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत रही पारथांती निश्चित भाव में 8 ରୁ 12 मिनिट पर्यंत रहिबे एवं जो माने आदौ रही पारनांती संपूर्ण अक्षम अवस्था अछंती दर्शन मात्रके सेमानक स्खलन होई जाउची सेमाने मध्ये एहार व्यवहार रे सेमानक दाम्पत्य जीवन को सजाड़ी पारिबे। सेमानक शरीर बल तेज ओजर मध्य वृद्धि घटिबो। दैनंदिन कार्यकलाप जेतिकी शक्तिर आवश्यक स्फूर्तिर आवश्यक आयुर्वेद सहायता से प्राप्त करि पारिबे एवं एई आयुर्वेद आपनकर माने परिणत वयस अछंती जो माने कि एई संपर्क क्षेत्र रे सतरा पारंगम होई पारि नथांती सेमानक ऊपर मध्य प्रयोग करा जाय करी यार एक सुंदर रिजल्ट मिलिछि जदरे कि परिणत वयसर लोकमानक पई मध्य एहा चमत्कार भाव में कार्य करि आपण जेकोनसी वर्गर जेकोनसी वयसर व्यक्ति होइथांती आपनको से दिगरे अत्यंत शक्तिशाली भाव में बनईदेव एवं आपनकर दाम्पत्य जीवन पार्टनर सह संपर्क स्थापन जीवन ए समस्त क्षेत्र में आपण माने पारंगम होई उठिबे। तेबे एहाकू किभली आपण माने व्यवहार करिवे ध्यान सहकारे एटू भिडियोर शेष पर्यंत शुणुतु। तेबे आयुर्वेदिक प्रयोग को आपण मानकर 2 भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे होछि सेवन एवं गोटे होछि बाह्य मालिश। एबे सेवन को आपण माने एठी प्रथमतः सोई नियंतु। आपनकर प्रत्यह सकाळ एवं संध्यारे 3 गोटी मंजी कहूछि से 3 गोटी मंजी को संग्रह करिकि ताकू खरा रे सुखैकरी चूर्ण करिकरी नख उषुम पानी हो किंबा देशी गाईर क्षीर हो अर्ध कप सह आपनको सेवन करने पड़ो। 3 गोटी मंजी आपनकर सहज संग्रह करें। प्राथमिक भाव में गोटे हूँ कखारूर मंजी एवं आउ गोटे हूँ पानी कखारूर मंजी एवं आउ गोटे हूँ आपनकर तरभुज बा वाटरमेलन मंजी। ये 3 गोटी मंजी सब गाँ गहली में खूब सहज मिले सहर में मिले। आपनकर गृह को जो कखारू डालमा करने अंचुंती तार मंजी को संग्रह करेंगे एवं पानी कखारू मंजी जहाँकि समस्ते जानती पानी कखारू एक सुवर्ण फल अटे। बहु पूजा कार्य पानी कखारू व्यवहार अच्छी एवं तरभुज जहाँकि खरा दिने आपनकर संस्ट्रोक को आपको रक्षा करता है शरीर को डिहाइड्रेशन बंचाई था। तरभुज व वाटरमेलन 3टी जाक मंजी को आपण माने सम परिमाण में संग्रह करेंगे। अर्थात जदि आप 150 ग्राम पाउडर को चाहूंती तेज 50 ग्राम कखारूर मंजी पानी कखारूर मंजी एवं तरभुज मंजी को संग्रह करेंगे। भल भाव धोई सुखेबे संपूर्ण भाव में सुखीगला ग्राइंडर सहायता चूर्ण करेंगे। चूर्ण करके एक सफा डबारे बंद कर रखिए। सकाळ खाली पेट थरे एवं संध्या खाली पेट थरे 1/2 चामच कि 1 चामच आपनकर क्षमता अनुसार आपण माने एको नख उषुम पानी हो
কিংবা দেশী ଗାଈର କ୍ଷୀର ହଉ ଏହାରି ସହ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ମିଶ୍ରିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସହ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଫଳ ମିଳିବ। ଏଥିସହ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଯାହାକି କାଠିଆ କଦଳୀ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯଦି ସେବନ କରନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଫଳ ପାଇବେ। ଏଥିସହ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମିରାକିଲ ଔଷଧକୁ କହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳିବ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଏକ ବଳବର୍ଦ୍ଧକ ଔଷଧ ଅଟେ ଏବଂ ବାଜିକରଣ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିରୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ହିଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତାରାତି ହିରୋ ବନେଇଥାଏ। ଆପଣ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକି ଏକ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ହୋଇଥିବ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି 1 ଚାମଚ କିମ୍ବା ଅର୍ଧ ଚାମଚ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ହଉ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ସହ ହଉ ସକାଳ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଥରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଥରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି ଏଇଭଳି ରହିବ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି 3 ଗୋଟି ମଞ୍ଜିର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଅର୍ଧ ଚାମଚ କିମ୍ବା 1 ଚାମଚ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ସହ ଏବଂ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ 1 ଚାମଚ କିମ୍ବା ଅର୍ଧ ଚାମଚ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ସହ ଏବଂ ଖରାବେଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏକ ଦେଶୀ କାଠିଆ କଦଳୀରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ବା କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମତ୍କାର ଗୁଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସେଭଳି କାୟ ମନୋବାକ୍ୟ ରହିବେ। ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର କ୍ଷମତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ମାନସିକ ଟେନସନ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ପରର କୁଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇକିରି ନିଜର କର୍ମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇକିରି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇକିରି କୁସଙ୍ଗ ବର୍ଜନ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ପଠିକୁ ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାରି ବିଧି ମତେ ରହନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ଦିଗଟି କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏଥିସହ ଏକ ତୈଳର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ମାଲିସ କଲେ ସେ ସ୍ଥାନର ଦୀର୍ଘତା ଆସିବ, କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନର ଦକ୍ଷତା ଖୁବ୍ ବଢି ଚାଲିବ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଏହାର ମାଲିସ କଲେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଅଲିଭ ତେଲ ପାଆନ୍ତି ତ ଭଲ ହବ, ନାହିଁ ତ ଅଲିଭ ତେଲର ଅଭାବରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଯାହାକି ଦେଶୀ ସୋରିଷ ତେଲ ହୋଇଥିବ ଘଣା ସୋରିଷ ତେଲ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 25 ଗ୍ରାମ କଳା ଜିରା, 15 ଗ୍ରାମ ଡାଲଚିନିର ଗୁଣ୍ଡ ଯାହାକି କାଠ ମସଲା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ 5 ଗ୍ରାମ ଲବଙ୍ଗ ଏ ତିନୋଟି ଯାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିକ୍ସ କରିକିରି ତାକୁ ଧୀର ଆଞ୍ଚରେ ବସାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହାଲକା ନିଆଁ ଥିବ ସେ ନିଆଁ ଉପରେ କଡ଼େଇ ରଖିକିରି ଏହି ଅଲିଭ ତେଲ ହଉ କିମ୍ବା ଘଣା ସୋରିଷ ତେଲ ହଉ ତାକୁ 50 ଗ୍ରାମ ଆପଣ କଡ଼େଇ ଉପରେ ପକେଇକିରି ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 25 ଗ୍ରାମ କଳା ଜିରା, 15 ଗ୍ରାମ ଡାଲଚିନି ଏବଂ 5 ଗ୍ରାମ ଲବଙ୍ଗ ହାଲକା ନିଆଁରେ ପାକ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାନ୍ଧିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପାକ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ନିଆଁରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେହି ତେଲ ସହ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଜଳି ମକଚି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି 3 ଗୋଟିକୁ ପାଉଡର ଫର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ 25 ଗ୍ରାମ କଳା ଜିରାର ପାଉଡର, 15 ଗ୍ରାମ ଡାଲଚିନିର ପାଉଡର ଏବଂ 5 ଗ୍ରାମ ଲବଙ୍ଗର ପାଉଡର ଏ ଯଦି ପାଉଡର ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ଅଲିଭ ତେଲ ହଉ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ହଉ ଯାହାକି 50 ଗ୍ରାମର ହୋଇଥିବ ଯଦି ହାଲକା ନିଆଁରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାକ କରିକିରି ଏବଂ ପାକର ପରିସମାପ୍ତ ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କପଡ଼ାରେ ଛାଣିକିରି ଏକ ସଫା ବୋତଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତ୍ରର ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ମାଲିସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଅଛି ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରତାଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ବଳିଷ୍ଠ ହବ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ଆଶାତୀତ ସେଠୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରିବେ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ କପଡ଼ା ପକାଇବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ମାଲସର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ এইভাবে ভাবে ঘরোই ভাবে এই তৈলটিকে প্রস্তুত করে এবং পূর্বর মিরাকেল আয়ুর্বেদକୁ যা আপনার সহ সেয়ার কলি তাকে বিধিমতে সেবনের আপনার চমৎকার এ দিগরে ফল মিলিব। আপনার ইচ্ছা মতে এই মিরাকেল আয়ুর্বেদ হো ব্যবহার করি আপনার দাম্পত্য জীবনকে সুদৃঢ় করুন এবং আপনার পার্টনরকে গভীর ভাবে সন্তুষ্টি প্রদান করুন। যদি ভিডিওটি পছন্দ হচ্ছে তেবে গোটে লাইক করুন এবং সাংসাথী মহলে যথেষ্ট মাত্রায় সেয়ার করুন যেভাবে কি কাহারি পাখে পৌঁছলে সেমানଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପକାର କରି ବସିବ, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।